go. Ay, kalpas may nagiyapon ti kalding guys. Uminom tayo pa. Cheers. Favorite color. Coffee. Bili na kayo sa TikTok ko. TikTok shop, Shopee shop, Lazada shop. Si Vago. Ngayon ko lang nagamit ulit to guys. Yun. Basta, almost 2 months ko yata hindi nagamit to. Suka dito. Excited. Ano balon mo? Ay, dubalon mo eh. Yan nga makabanog mag-iyapon ti kalding. Merienda guys. Mula una. Kati ah. Merienda tayo guys, ti dragon fruit from Kasibu. Okay. 1, 2, 3, go. Ano to? Sini nga to. So, isla. Pink atoy? Pink. Pink. Ano nga red aji? Daridangan. Ano sa pinaloon? Me? Wow! 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 White! 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 Ala! Alam ko kala makaraman kastoy. Ala, white shits! Me? Wow. Guys, ni white. Oh? Nakataraman na atoy. Nakaramadak in the Geneva din. Kalagwapol atoy. Anak pa yung nakaraman. Gumadik akalain nga white atoy. Thank you, Deng. Ano naman? Thank you, Deng. XR. Cheers ta, cheers. Me? Mano bites mo ata? Baka 10 bites. Siguro kanyak 6. Sige nga. 6? Sige, pinaspasan talatan. Sige to. Teka. 1. Ang guri ka pa basit sa mga tabagim. Me? Nagdakal ka na ni boy. Makalugi ka. Linong bata. Sige, Ta? 1, 2, 3, go. Galsan? Guys, nalalsom. Hala ko lagwapol. Grabe. Grabe. Mabalin iso ka guys. Mutum. Ilan tayo? Nauda akong guys. Last bite, last bite. Matamis. Pero may asim. Ni. Nagalsam nga nasamit. Kaladalaok nang akwa. Guaba, guapol. Gidadakol raman na. Naman yan ko. Guadron. Ay. Guagon. Gagon. Asom? Guys, bili na kayo sa TikTok shop ko. Si Vago. Ang cute ng colors, guys. Sa kanya bago, eto matagal na sa Cheers! Okay, bye!